kita panggil dia sebagai air permukaan dan kita pun tahu kalau kita tak ada air langsung, kita boleh gunakan groundwater untuk ambil air sebagai kita punya consumption. Dan daripada video semalam pun bila you pump air, at the end air tu mula-mula dekat groundwater table kan. Lepas tu bila you pump air untuk you guna, air tu akan jatuh sedikit, dia punya air tu akan draw down kita panggil Bila dia punya tahap air tu jatuh sedikit, kita panggil dia sebagai drawdown. But again, daripada video semalam pun kita tahu kita punya groundwater can be recharged again from surrounding infiltration daripada rainwater dan juga daripada air di mana-mana permukaan lah. So we do understand all of that things. Okay, next kita akan cover under state pumping test. So right now, okay, what we need to do is to know what is the setting dekat lab. Sorry. It is the setting dekat site lah, on site setting. So the first thing disebut kat sini under steady state pumping test, the first thing is pumping test involve the measurement of pump quantity from a well together with observation in other wells of the resulting drawdown of the ground level. So if you need to imagine the statement, kita ada permukaan tanah kat sini. Okay, we always denoted permukaan tanah with this symbol. Okay, disebut kat sini, okay, the first thing you ada well yang you boleh pump quantity of water from that well. So with that idea, kita tahu kita kena gali satu lubang. Okay, yang ni lubang yang kita akan pump air keluar lah. And that pump, kita boleh kira dia punya quantity of water yang keluar. Dan biasanya kita akan kira quantity of water dalam volume per second ataupun volume per hour ataupun volume per day, depends on whatever unit yang you akan gunakan lah. And then dia kata together with observation in other wells of the resulting drawdown of the groundwater level. So beside of your pumping well, kita kena letak lebih kurang 2 lagi perigi yang kita tahu jarak dia supaya kita boleh tengok dia punya observation of drawdown ataupun kadar kejatuhan daripada groundwater table. Bila you pump, groundwater table tu akan drop. That drop kita panggil dia sebagai drawdown. So let's illustrate this one first. Okay, saya gunakan warna biru sekejap just to show you the position of groundwater table. Let's say sebelum you buat pumping, okay, this is where your groundwater table. So bila you start machine and then you start untuk pump air keluar, okay, that level akan drop dan kadar kejatuhan dia berbeza untuk setiap you punya perigi ni. So let's say dekat lubang yang perigi yang kita gunakan untuk keluarkan air, dia akan drop sangat banyak disebabkan kat situlah kita punya source of water untuk keluar. So you pump, okay, sebenarnya kita memang expect lah dia punya drop tu sangat banyak sebab itulah sumber untuk kita keluarkan air. But untuk observation well, dia punya influence akan berkadar kurang daripada directly you gunakan pumping. So this is the expectation bila you buat pumping dia punya kadar drop daripada groundwater table tu agak berbeza disebabkan oleh jarak. So yang ni idea ni you kena ada dulu dalam kepala supaya bila kita define untuk pumpability on site, kita tahu macam mana nak keluarkan dia punya equation. So this is the first setting. You as engineer, you pergi dekat site, you akan pilih 3 location dengan jarak berbeza, tapi jarak tu you kena measure. And then you akan start buat pumping, dan pumping ni you akan buat dulu sehinggalah you punya kadar air ni akan maintain dekat tempat dia. Dengan maksud you akan sentiasa pump sehinggalah keadaan steady untuk setiap steady state, maksudnya dekat setiap you punya perigi ni dia punya drop tu consistent masa you buat testing. Okay, selagi dia fluctuate,
kita tak boleh kita tak boleh start untuk buat observation. So we need to make sure everything in steady state. So that is why perkataan steady state ada kat sini Okay, and then after we get the steady state, then the observation will be done. So the analysis of the result depends on whether the aquifer is confined or unconfined. Okay, kenapa dia mesti tekankan juga perkataan confined dan juga unconfined? Sebab equation yang kita akan derive berdasarkan keadaan confined dan unconfined ni berbeza. Sebab dia punya area coverage untuk you punya pumping test ni agak berbeza. Kita akan tengok sebentar lagi dan kita akan buat calculation lah. So yang ni adalah definition semula tentang unconfined dan juga confined, which I don't need to refresh everything back because this is whatever you have watched yesterday. So but you need for the reading, you can read this slide. So this again saya pun tak akan cater untuk detail explanation sebab whatever discussion yang kita dah tunjuk memula slide tu adalah semua discussion berkenaan dengan gambar ni lah. So dia adalah just explanation what you need to understand about groundwater, confined aquifer dan juga unconfined aquifer. Dan of course interesting bila kita discuss under groundwater ni, dia sebenarnya lebih awal daripada sejarah manusia. Maksudnya manusia belum ada dalam bumi ni, groundwater table dah ada. And then daripada video semalam pun is quite amazing sebab quantity of groundwater tu sebenarnya lebih banyak daripada surface water. So cumanya macam mana kita nak tap groundwater untuk kegunaan harian lah. So basically right now dekat Selangor dengan Kelantan selalu ada masalah air kan. So this time around with this knowledge, kita tahu kita boleh gunakan groundwater untuk kita punya consumption lah if keadaan berlaku sangat critical. So you know how to find your water lah untuk kegunaan harian. So this is another picture yang show very interesting fenomena sebab air boleh keluar je tiba-tiba daripada permukaan bumi. Okay, disebabkan oleh spring nama dia spring ataupun artesian well. Sebabkan pressure kat bawah tu sangat kuat, so dia keluar sebagai artesian well lah. So gambar ni gambar kat overseas tapi the most orang Islam tahu kita ada air groundwater yang sangat ajaib di muka bumi ni, which is air Zam-Zam yang mana kalau kita gunakan pun dia tak akan kering lah. Dan bila dia recharge tu dia sentiasa recharge, tak pernah lah sekali bila pumping punya banyak dia kurang air dekat Mekah tu. So the more you pump air keluar, dia masih lagi boleh di recharge dengan kadar yang cepat. So kalau you nak tahu condition air Zam-Zam tu, kuantiti yang dikeluarkan beribu-ribu gallon juga sehari, tapi masih lagi kita boleh guna sampai sekarang lah. Okay, this is what you have watched semalam juga. Model ni kita tak ada dalam makmal, but at least kita ada YouTube untuk menerangkan keadaan unconfined aquifer dan juga confined aquifer lah. So semalam you tengok adalah macam mana air akan bergerak dalam you punya confined aquifer dan macam mana air bergerak dalam you punya confined aquifer. But right now all of that is kind of information dan how you can explain if question related to groundwater dan juga unconfined aquifer keluar dalam you punya soalan lah So right now kita punya concentration, of course our concentration is to calculate okay, what is the permeability of your confined dan juga unconfined aquifer. So you kena ada satu idea dalam kepala when you ambil engineering. Kita akan start dengan define macam mana nak dapat equation berdasarkan teori yang diguna pakai secara general. So sebab tu you kena belajar physics, kimia dan juga bio ada kena belajar. Dan juga of course matematik you kena sangat-sangat strong sebab that will be the foundation untuk kita define kita punya equation lah untuk diguna pakai dalam engineering. Okay, right now we are concentrating on confined aquifer. So when we mention confined aquifer, okay, I hope in your mind right now you know that you have ground and then underneath your ground you maybe ada aqueducts kat atas ni, okay, which is impermeable layer, air tak boleh keluar. And then kat bawah ni you ada satu layer lagi which is
confined aquifer. And then kita tahu air daripada confined aquifer ni dia tak ada jalan pun nak keluar ke permukaan bumi sebab semuanya adalah terkurung. Sebab tu kita panggil dia sebagai confined. So in other words, to understand confined aquifer, we know that the condition for confined aquifer, it is with boundary. So everything has boundary when we define that aquifer as confined aquifer. So okay, this is whatever that I have already explained masa saya lukis gambar pump yang you kena setting dekat site. And kita tengok teruslah gambar sebab apa yang kita perlu define adalah berdasarkan gambar. Okay, right now sebelum kita can derive this equation, we will always use Darcy equation, okay, which is Q is equal to AV untuk define permeability of soil ataupun coefficient of permeability of soil. Okay, Q tu tak ada masalah bila you guna pump, you memang boleh kira kuantiti air yang keluar per second. Dan yang kita concern sekarang adalah berapakah area covered by this confined aquifer dan apakah nilai V. But before that, we know that V is equal to KI dan I adalah you punya gradient ataupun kecerunan you punya testing ni lah. Okay, kalau berdasarkan constant head dan juga falling head, kita boleh cari kecerunan tu kan sebab kita boleh kira berapa head dan juga berapa length of sample. So this is all the basic equation yang kita akan gunakan sebelum kita derive what is the permeability on site. So tengok daripada gambar ni kita ada perigi yang sangat besar. That one kita panggil dia sebagai pumping well. Kita ada dua lagi perigi yang significantly lebih kecil daripada you punya pumping well. Kita panggil dia sebagai observation well. Kita ada observation well 1, kita ada observation well 2. Okay, selain daripada perkataan well, kita boleh gunakan juga perkataan borehole untuk represent what is the meaning by well lah. Sama ada perigi ke borehole. Borehole dalam bahasa Melayu adalah lubang jara. Okay, that one reflect the same terminologies lah. Okay, right now, okay, seperti mana yang saya dah mention awal-awal, kalau you tak buat pumping, you punya groundwater table akan steady je dekat tempat yang sama. So that one kita boleh ukur lah berapa jarak daripada groundwater table kepada you punya confined aquifer. Okay, kat mana confined aquifer yang warna kuning which is defined by the boundary. Kat bawah pun dia tak boleh pergi air tu, dekat atas pun dia tak boleh pergi sebab dekat layer atas ni kita ada impermeable layer, dekat bawah ni pun ada impermeable layer. Impermeable maksudnya tidak telus air Okay, sama ada clay ke, sama ada akuitat ke kan, kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam. But we know that our aquifer sekarang ni dalam keadaan confined. Okay, dia ada boundary. So after that, what we need to do ialah kita akan pump. Kita pump gunakan pumping machine lah, of course. Kita tak akan gunakan tangan sebab we cannot do that. And then berdasarkan pumping you gunakan machine tu, kita boleh kira lah rate of pumping which is defined by Q. Okay, right now you come back pada last week punya lecture, kita tahu Q adalah meter cube per second. Okay, next what is we concern adalah untuk ketinggian daripada H1 ke boundary you punya confined aquifer, yang ni kita define dia sebagai H1, dan kepada observation well 2 kita ada ketinggian which is what we define as H2. Okay, so kita tahu benda ni adalah dua nilai pemboleh ubah berdasarkan ketinggian lah. Okay, next what you need to have in terms of data adalah dia punya jarak daripada pumping well ke observation well yang kita panggil sebagai R1, dan daripada pumping well ke observation well yang kita panggil dia sebagai R2.
Okay, now bila kita tengok last week punya explanation ataupun last week punya definition of Darcy law dan kita define untuk falling head dan juga constant head, kita guna I sebagai data H over data L, di mana H adalah dia punya head dan dia punya L adalah you punya sample length. But right now bila kita gunakan pumping dekat field, kita tak boleh gunakan L So I kita akan define sebagai delta H divide by delta R. Kenapa R? R adalah radial influence. Okay, kita akan terangkan nanti apakah yang dimaksudkan sebagai radial influence. Okay, that is all the data you need. Of course saya terlupa kat sini. Kita kena tahu juga berapakah ketebalan you punya confined aquifer lah, which defined by D. Okay, let's say, okay, yang ini kita buat testing. Ada 3 observation. Sebab sekarang ni saya nak terangkan kenapa kena pakai radial influence. Sebab bila kita modelkan balik, kalau you ada pumping well kat tengah-tengah ni, okay, dekat sebelah kanan ni you ada 2 observation well, dan katalah kita banyak duit kan, kita buat juga observation well dekat sebelah kiri. So bila kita pump air, sebenarnya instead of ada horizontal distance, dia sebenarnya berlaku secara radial lah. Okay, apa yang berlaku dekat dalam tanah pada waktu you pump, dia adalah secara radial influence rather than horizontal influence. That's why kita gunakan R to reflect that radial influence. Okay, kenapa kena highlight perkataan radial influence? Okay, tengok balik kita punya Darcy equation kat sini QAV, bermaksud kita kena define kita punya A. So right now kita perlu dapatkan shape yang tepat untuk kita define kita punya equation lah. Dan bila kita sebut pasal radial influence, kita tahu shape dia akan mengambil shape cylinder. Okay, so boleh ikut masih lagi boleh? Boleh follow tentang radial influence? Boleh madam, boleh. Boleh So awak kena ada, you all pandai drawing kan? Sebab masa you belajar AutoCAD, kita kena buat pandangan sisi, pandangan pelan semua kan? So kita guna balik knowledge tu untuk kita tengok macam mana untuk pandang benda ni sebagai side view dan macam mana nak tengok benda ni sebagai plan view lah. Dan of course benda ni cover masa mathematics modern masa you form 5 tak silap kot, form 4, form 5 macam tu lah. So yang ni adalah side view kalau kita ada peluang untuk potong kita punya tanah, which is memang tak akan ada peluang lah untuk kita potong tanah kan. But of course as engineer kita perlu visual benda ni sebagai side view. Dan kalau kita pandang daripada atas, begitulah keadaannya bila kita buat drawdown ataupun kita pump air daripada you punya confined aquifer. So pandangan pelan ni you boleh gunakan drone lah ataupun you guna helikopter untuk capture the image for plan view. So right now, okay, yang ni kita cuba ambil balik gambar daripada side view dan juga plan view ni. Dan kita tahu influence yang akan berlaku bila kita pump air daripada perigi from your well. Okay, this is the pumping. And then what happen adalah radial influence kan. Sebab tu kita define benda ni sebagai cylinder in term of shape. Okay, what we already know, okay, you are the thickness of your confined aquifer which defined by D. But disebabkan benda ni adalah radial influence, kita cuba buka lah you punya cylinder ni. Right now bila buka cylinder, this is the measurement yang saya akan dapat lah. Okay, thickness tak ada masalah. Thickness adalah thickness you punya confined aquifer. Dan tinggal lagi untuk lebar dia. Bila kita buka silinder, kita akan dapat segi 4 tepat. So lebar dia adalah luas panjang kepada you punya permukaan lah, which is defined by 2 pi r. So right now, okay, with this idea, we know that A is equal to
2 pi RD. Okay, adakah betul definition saya? Those yang matematik boleh, yang pandai, yang expert matematik boleh semak ada my explanation about the area of cylinder is defined like this one. Alright, so kita akan ambil balik equation. Okay, we already define what is I. Okay, we already define what is the area of your pumping state, pumping area. Bila kita dah pump, apakah area yang akan digunakan pakai. Okay, right now with these two measurement, with these two observation data, what we want to do is to equate our own equation. So, biasa engineering student memang dia akan define equation dulu dan banyak je soalan proof that this equation is this kan. So this is how you define ataupun you prove untuk equation confined aquifer is given by this equation. Okay, first step adalah untuk kita ambil what is the equation of Darcy law. Yang ni kita dah buat masa falling dan juga constant head. So Darcy mengambil equation Q is equal to AKI. A adalah area, K adalah coefficient of permeability, I adalah gradient. Gradient ataupun kecerunan, okay, disebabkan oleh ketinggian you punya pumping lah. So A ni kita kembangkan dia jadi 2 pi RD, K maintain sebagai K, I tadi kita dah define kan, I adalah DH over DR. Kita tak pakai L sebab sekarang adalah radial influence. So you gantikan sebagai DH dan juga DR. Kenapa DH? Dia sebab akan ada dua nilai H, dan kenapa DR? Sebab ada dua nilai arah, sebab ada dua nilai radial influence. So this is the equation yang kita akan guna pakailah. Q 2 pi RD K DH DR. So from this equation, kita akan belah kiri ni kita akan kumpulkan semua pasal radial influence, which is dr over r. Okay, maksudnya kat sini kita dah tak guna Q sebagai tajuk, tapi kita jadikan dr over r sebagai tajuk lah. Susun balik equation. Okay, this is what you get bila kita dah susun equation. Okay, dr dekat sebelah kiri, dh dekat sebelah kanan. And then you buat pengkameran kat sini. Okay, kamirkan dr over r dan kamirkan juga dh. So bila dah buat pengkamiran, okay, this is the equation that you get. So lepas pengkamiran kita dapat ln r2 over r1 equal to 2 pi dk over q, and then kamirkan dh, you dapat h2 minus h1. So of course yang kita perlukan adalah K sebagai tajuk sebab topik ni pun adalah topik coefficient of permeability dekat field. So keluarkan K. So right now you get Q over 2 pi D multiple by ln R2 over R1 divide by H2 minus H1. Of course, using calculator, it's easier for us to calculate everything in log 10. So daripada ln ubah ke log 10, you dapatlah 2.3Q log 10 R2 over R1 divide by 2 pi D over H2 minus H1. So this is how you define what is the equation for confined aquifer in field testing or in pumping test in steady state. Okay, right now kita nak practice based on whatever you get from this definition or from this calculation of equation. So we want to practice using the real case scenario. So bolehlah keluarkan you punya calculator. Kita akan calculate sama-sama lah untuk example 4.
Okay, kita baca sama-sama dulu untuk example 4 dan we try to extract as many information from example 4 and using whatever we already learned just now and try to calculate what is the value for permeability. So for example 4, okay, I read the question first. A permeability pumping test was carried out from a well sunk into a confined stratum of dense sand. Figure shows the arrangement of the pumping well and observation wells together with relevant dimension. Initially, the piezometric surface was located at a depth 2.5. Okay, kita cuba faham piezometric surface ataupun actual ground surface. Okay, daripada permukaan ke piezometric surface adalah 2.5. Okay, this one Okay, piezometric surface ataupun kita panggil dia sebagai groundwater table lah. Okay, when a steady state was achieved at a pumping rate of 37.4 meter cubed per hour, the following drawdown were observed. Okay, tak payah kita baca slow-slow dulu dan ambil information. Okay, disebut kat situ pumping rate which is Q dan diberi dalam unit 37.4 meter kubik per hour. And then the following drawdowns were observed. Dalam pumping well, drawdown dia daripada groundwater table ke drawdown dalam pumping well adalah sebanyak 4.46 meter. For observation well number 1, the drawdown is 1.15, and then the observation well for second observation well adalah sebanyak 0.42 meter lah. Okay, now the question is calculate the value for the coefficient of permeability of the sand using the observation well data. And number 2, corrected drawdown level in the pumping well. And then estimate the value, the radius of influence at this pumping rate. So ada dua soalan kat situ. Okay, now what we need to do is to compare dengan apa yang kita dah belajar tadi untuk ambil semua data tu accordingly. Okay, whatever data given adalah berdasarkan field observation. Okay, di mana apa yang ada, alat yang ada adalah you boleh gunakan level untuk tahu daripada groundwater ke permukaan you punya observation well. But okay, apa yang perlu awak dapat dalam calculation adalah this height Sekejap. Okay, yang kita perlu masukkan dalam equation adalah ketinggian yang ni sebagai H1. Okay, dan juga untuk H2 daripada you punya drawdown observation well H2 kepada you punya permeable layer dekat confined aquifer. Which if you want to translate, kita perlukan data ni sebagai H2 dan this is another data kita perlukan sebagai H2 lah. H1. Okay, kita tak risau mana untuk R. Sebab R ni memang R directly lah, kita dapat 15 untuk R1 dan you ada R2 sebanyak 50 untuk R2.
Okay, yang you kena cari first disebabkan H1 dan juga H2 tak diberi secara terus, you kena cari dulu nilai H1. So let's do this together. Okay, ambil data yang ada and then kita cuba buat solution lah. Observation well data R1 is 15 and then observation well data untuk R2 adalah 50. So untuk H0, okay, ini adalah original groundwater table. Sebelum kita buat pumping test, kita kena tahu what is the initial groundwater table. It is given by H0 is equal to 11.7 plus 7.4 minus 2.5 is equal to 16.6 meter. Okay, tak apa kita catat dulu dan kita refer balik ke you punya drawing lah. So what happened is, okay, we take this thickness of your aquifer 11.7 and then tambah sampai ke permukaan tanah kita dapat 74. Tapi disebabkan kita nak dapatkan jarak groundwater table initial ni sebagai H0, so kita kena tolakkan dengan 2.5 kat sini lah. 2.5. So that is why untuk H0 adalah 11.7 campur 7.4 minus 2.5. And then we get 16.6 meter. Okay, we already defined what is the groundwater table value. Next, calculate for H1. Ni disebabkan kita dah tahu, ni padam je lah. Okay, sebabkan kita dah tahu initial untuk H0 adalah 16.6. But right now you want to know what is H1. Okay, that is why H1 is equal to 16.6 minus 1.15. Okay, sebab ketinggian kat sini adalah 1.15. Okay, sama juga dengan maksud H2. Okay, because we know that this is 16.6 and then you need to know this value which is 0.42. So H2 adalah 16.6 minus 0.42. Okay, with that we can define what is our H0, what is our H1 and what is our H2. Okay, right now you need to convert your Q value daripada meter cube per hour, kita nak dalam bentuk meter cube per second. So convert Q. Okay, next you get the value for Q in meter cube per second. Okay, untuk D adalah thickness you punya confined aquifer, which is given in the question ketinggian ni sebagai thickness of confined aquifer, which given by 11.7. So when you get all the data, boleh masukkan dalam equation yang kita derive tadi. Okay, gunakan calculator and then find your final value and finalize your answer with the unit of meter per second lah. Okay, boleh tak semak sama ada jawapan yang diberikan tu betul ataupun salah.
Okay, somebody can validate whether the answer is right or wrong. Ya. Salah dengar bunyi. Ada yang lain boleh validate whether the answer is correct. Okay, anyone to validate the answer? Sekejap ada orang bagi message dekat chat kot. Sekejap kita tengok. Tak ada masa pengiraan. Sekejap. Yang mana 2.3? Apa maksud 2.3? Afiq Haris, apa maksud awak 2.3 tu kenapa tak ada masa pengiraan? 2.3 Q. Dia tak masukkan dalam equation ke? Okey, jap. Kita kalau benda ni tak betul, saya gunakan apa yang saya tulis kat buku saya ni. Sepatutnya 2.3 darab dengan 10.39 darab 10 kuasa negatif 3 log 50 bahagi 15 divide by 2 darab pi darab D tadi berapa D? D 11.7 darab dengan H2 minus H1 kan? 16.18 tolak 15.45. Okay, adakah maksud awak sepatutnya ditulis kat sini 2.3? Ya, betul Terima kasih. Afiq ya tadi. Itu ke maksud dia Afiq? Okay, thank you for highlight yang information 2.3 tu patut dimasukkan dalam pengiraan lah.
Okay, dalam solution ni dia tertinggal 2.3. Okay, tengok sama ada saya boleh betulkan. That should be 2.3 multiple by Q multiple by log 10. Okay. So can we validate this answer from your slide? Okay. Okay, anyone to validate? Is it the same answer that you get when you use your calculator to calculate? Sama, madam. Saya dapat sama, madam. Okay. Kita berterima kasih banyak kepada Jawapan dia sama. Okay, terima kasih yang bagi komen. Amira yang menjawab pakai audio pun kita cakap terima kasih. Thank you kepada Afiq Haris yang nampak very huge false dekat slide ni sepatutnya ada nilai 2.3. So that is how first we understand about steady state pumping. Second, kita derive equation for field pumping test using confined aquifer punya condition. Okay, next kita tengok example dan kita dapatkan jawapan lah. So saya tak akan masuk lagi untuk unconfined. That one will be later on bila kita masuk next class. But what we can do, okay, sebelum saya akhirkan kelas adalah exercise number 1. I think exercise number 1 ni akan menjurus kepada confined punya condition. Okay, kita baca dulu. Okay, question 1. For a pumping test, a well was sunk through a horizontal layer of a sand which proved to be 14.4 m thick and to be underlain by a stratum of clay. 2 observation wells were sunk respectively 18 meter and 64 meter from the pumping well. The water table was initially 2.2 meter below the ground level. At a steady state pumping rate, 328 liter per minute, the drawdown in the observation well were found to be 1.692 and 1.16 respectively. Calculate the coefficient of permeability of the sand. So, cuba you lukis gambar untuk question 1 ni. Sebelum tu boleh highlight highlight 14.4 meter thick ni adalah you punya confined aquifer punya thickness. 18 meter dan 64 meter tu adalah you punya radial distance daripada pumping well. Okay, 2.2 meter tu adalah groundwater table daripada ground. And then sekarang kita gunakan Q sebagai 328 liter per minit. So nanti kita kena tukar lah 328 liter per minit ni kita tukar kepada meter cube per second. So drawdown dia bagi 1.92 dan juga 1.16. Okay, kita nak tengok somebody boleh on video dan tunjukkan gambar. And then kita boleh end class. Kita boleh kira selepas kelas lah. Instead of nak habiskan 2 jam, kita siapa-siapa volunteer tunjuk gambar dia dengan semua measurement ni. Lepas tu kita boleh end class and of course dia punya nilai permeability tu you kena cari lah sebelum kita jumpa esok. Okay, everyone boleh start melukis sekarang and then saya akan panggil lah siapa-siapa untuk tunjuk you punya drawing.
Okay, ada volunteer? Sekejap, saya pun tengah lukis juga ni. Okay, I just want to see whether you can interpret all the statement into drawings. Tunjuk slide ada gambar sekejap Gambar apa Oh, gambar. Sekejap saya cuci sekejap. Padam. Okay, is it the picture that you want to see? Okay. So I just need one or two from member of the class to show your drawings. Okay, but the calculation part you can do it by yourself lah. Okay, lepas tu kita boleh end of this class.
Okay, saya panggil nama lah supaya kita boleh cepatkan proses ni, and then kita boleh end class. Okay, Hanisah Ridwan, and then another person. Oh, sorry. Hakim Amri. Okay, Hanisah ada? Hakim Amri ada? Okay, ada ke? Hanisah dan juga Hakim. Oh, any one of you lah yang boleh switch on you punya video sekejap and then tunjukkan what will be your drawing. Okay, saya akan tunggu sampai okay, some of your friends tunjukkan the drawing related kepada soalan tadi lah. Ya? Madam. Tunjuk kat WhatsApp boleh tak? Okay, kenapa? Boleh. Snap, tengok kat WhatsApp. Okay, kalau kat WhatsApp ni saya minta 3 orang lah. At least three people. Show me your drawing. And then we will call it a day. Okay, yang hantar kat saya ni tapi tulisan Jawi lah. Siapa ni? Syamimi. Okay, Syamimi. Okay, thank you Syamimi. Okay, yang lain?
Okay, another one person, can you give me the sketch of the sketch from the questions? Seorang lagi ya. Okay, seorang lagi. Syamimi dah boleh kira daripada you punya drawing tu. Okay, tak apa. Terima kasih Syamimi. Okay, lukisan betul but this time around saya ingat soalan tu related ke confined aquifer, but based on Syamimi punya drawing, and then I know that this is actually unconfined punya drawing lah, but which is betul bukan salah pun that which is kita akan discuss next class. Kalau confine dia ada satu layer lagi kat atas tu kan. But anyway, kita akan gunakan drawing ni untuk esok punya discussion lah. Okay, seorang lagi please. Seorang lagi, kita nak call it a day. Anissa dah hantar 2 kali dah. Seorang lagi.
Okay, Hakim sudah hantar. Siapa Kim ni? Hakim ke? Okay. So thank you Halisa dan juga Hakim. This is the drawing that we need for tomorrow punya discussion. But you can visit yang soalan nombor 2 tu, that one should be confined aquifer. Okay, terima kasih Syamimi dengan Kims dan juga yang lain-lain. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Boleh kumpul lah soalan based on today punya lecture. Kita entertain lah esok untuk soalan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Irfan. Thank you, madam. Thank you, Badrina. Thank you, madam. Okay, ramai. Thank you, Badrina. Sharifah.